कल शाम को रानीगंज के बांसड़ा इलाके में स्थित मिडवे में टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहां पर रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी, रानीगंज टाउन टीएमसी अध्यक्ष रुपेश यादव, रानीगंज बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजाद अंसारी, तृणमूल युवा के रानीगंज अध्यक्ष विक्टर बागची, रानीगंज क्षेत्र के तमाम टीएमसी पार्षद तथा टीएमसी कार्यकर्ता समर्थक उपस्थित थे। इस कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान आने वाले लोकसभा चुनाव में रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के किस तरह से टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा को बढ़त दी जा सकती है, इस पर चर्चा की गई। सभा में अपना वक्तव्य रखते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी कहा करते थे बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए हैं तब से महंगाई और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। कामयाब होंगे कि चुनाव के बाद ये सरकार नहीं होगी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, नई सरकार होगी, अच्छी सरकार होगी, नई दिशा में होगी और सही दिशा में होगी। मैं ये कह रहा हूं उस महिला की मुख्यमंत्री या महिला के खिलाफ कितना काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, कितना बोले जा रहे हैं, कितना पिछली बार अपमान किया था, कितना मजाक उड़ाया था, दीदी ओ दीदी ओ दीदी। अभी भी अक्ल नहीं आई। बंगाल की जनता ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया था हर जगह, और आसनसोल के उपचुनाव में भी। दरअसल ये जीत कई लोग समझते हैं शत्रुघ्न सिन्हा या बिहारी बाबू, बंगाली बाबू, हिंदुस्तानी बाबू की जीत थी। दरअसल जीत थी ममता जी का पूरा विश्वास जो है यहाँ के लोगों को। ये तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की जीत थी, आसनसोल के जनता जनार्दन की जीत थी। लेकिन जीत का कारण यही था, या मुख्यतः कारण यही था कि दीदी का बहुत अपमान किया था और जनता उस चोट का जवाब वोट से देना चाह रही थी, और आसनसोल में भी करके दिखा दिया और इस बार फिर दिखाएंगे। मैं इतना घुमा के से लाड़ा उस पर आऊंगा। मुख्य कारण क्या है? अरे मैं शर्म नहीं आती महिला के बारे में ऐसा बोलते हुए कि आपको शर्म नहीं आती? यानी यही एक्शन लिया गया है, दुरुस्त एक्शन लिया गया है। घटना का जिक्र कर रहा हूं, समझ गए आप लोग। वो घटना जो है हाईकोर्ट के धन्यवाद জানাই। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি হলটা দিলেন এবং যেখানে আমরা চেয়েছিলাম সেইখানে, এবং আমাদের কর্মীরা যারা যে প্রান্তে থাকে তারা খবর পাওয়া মাত্রই তারা কিন্তু এসেছেন। কেউ কেউ আসতে পারেনি, হয়তো এর থেকেও তার ভীষণ বড় কাজ আছে, হয়তো থাকতেই পারে মানুষের, সেটা আমি কোনো দোষ দিই না। কিন্তু যারা এসছেন তারা নিজেদের কাজ পেলে, এটা জরুরি কাজ, আমাদের অস্তিত্বের কাজ। আমরা যে রাজনীতি করি, আমরা যে টিকে থাকি, আমার যে পরিচয় সেটা রাজনীতির সঙ্গে পরিচয়, কিন্তু আমার শিক্ষা, আমার দীক্ষা, আমার পারিবারিক সম্পর্ক নিয়ে কিন্তু আমার পরিচয় হয় না। তো সেই পরিচয়টাকে টিকিয়ে রাখার জন্য আজকে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। এবং আগামী দিনে, আগামী 13 তারিখে নির্বাচন, সেই নির্বাচনে আমরা তার জয়লাভ করতে পারি, জয়লাভ করতে হবে, এই মানসিকতা নিয়ে আজকে মাননীয় সাংসদ এবং আমাদের বর্তমান প্রার্থী প্রিয় কর্মীরা উপস্থিত আছে, যারা নিজেকে নিজেই বলে কি সে আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের একটা সৈনিক। কাউকে বলতে হয় না যে তুমি তৃণমূল কংগ্রেস। তারা এখানে সভাকক্ষে উপস্থিত আছে। অলকদা প্রথম বক্তা হিসাবে যে কেউ আটকাতে পারবে না। যদি অলকদার কথাটা মন দিয়ে শুনে থাকে, আজ যে পরিস্থিতিতে নির্বাচন হচ্ছে, আমাদের 11খানা ওয়ার্ড, আমাদের 10টা কাউন্সিলর, একটা সিপিএম এর কাউন্সিলর, যখন তখন আমরা দেখেছি টোটাল রানীগঞ্জটাই মনে হয় তৃণমূল কংগ্রেস। যারাই তাপসদার কাছে যায় বা আমাদের কাছে আসে, তারা সেই গল্পগুলো বলে যে আমি এতদিন ধরে তৃণমূল কংগ্রেস সক্রিয়ভাবে করছি, আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য এইটা করেছি, আমি ওইটা করেছি। বর্তমানে
যখন এই নির্বাচন এসছে কিছু কিছু লোক যারা যে রঙের ছিল কিন্তু আমাদের কাছে আসতো, আমরাও তাদের কাজ করে দিতাম। আমরা রানীগঞ্জ ব্লক থেকে যদি তাকে লিড দিতে পারি সেই চেষ্টাই আমাদের করতে হবে। তার জেতার পিছনে যেন আমাদের কোনো অংশে অবদান কম না থাকে সেই চেষ্টা করতে হবে এবং তাকে জয়ের মসনদে বসানোর জন্য যাবতীয় যা করণীয়, যা কর্মসূচি নেওয়া প্রয়োজন, যেটা করা আমাদের উচিত মনে হবে সমস্তটা করতে রানীগঞ্জ তৃণমূল যুব কংগ্রেস তৈরি। ধন্যবাদ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।